dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Hari ini kita mancing di mana, Mas? Di Parigi. Parigi. Buat pantat kapal. Wah, nanti kita lihat keseruan bagaimana di spot pantat kapalnya. Yuk, kita ikuti. Jangan lupa like, subscribe, komen. Iya, biasanya jadinya gimana? Yo. Ya, bodet, lambung bodet. Bodet. Aduh, bodet ke atas. Ya, lambung bodet. Iya, kalah.
sekali besar. Tidak mau, tidak lihat. Ya, ini siluman mancing ikan itu perasaan. Apa ini kan? Wih, rombongan di bawah ini. Setting mama. Sudah selesai. Ini bayaba atau golo-golo darah ini. Mantap, merah-merah. Borong mas. Borong Om Dan. Habis mancing di durian. Sorry, it's DJ.